Hello guys, good evening. Nandito ako guys sa labas guys. Yan, nag-walking. Wala na kasi akong work guys. So nagwa-walking ako kasi nga maganda yung weather ng Dubai. Hindi na siya mainit. Yan, ang bagong restaurant dito guys sa Vida Downtown. Laona Restaurant. Traffic siya guys. Yan. Ganda. Yan. Traffic ang downtown. Yan ang Vida Residence. Yan. Very beautiful place. Yan guys. Walking. Yan guys. Walking time. Hindi ako nakapag-shoes guys. Nag-slipper lang ako. Yan. Bus. Pick up bus. Ayan, Burj Khalifa. Yan guys. Ganda. Hello, Burj Khalifa. Thank you for watching.